Rotte Island for the inauguration of the PV boat in Rotte and PV Agri in Semau. These small but very beautiful projects in our Thousand Islands Renewable Energy for Electrification program, of which the PV boat in Rotte and PV Agri in Semau are a part, they mark a significant milestone in our close and trustful partnership between Indonesia and Germany, a partnership that has thrived since 1958, and it aligns with our broader vision of tackling global challenges jointly. With Indonesia's designation as a global partner, the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development recognizes the fact that Indonesia holds a critical position on the world stage. It is one of the countries with still vast tropical forests, biodiversity hotspots, enormous mineral resources, but it belongs as well to the top 10 greenhouse gas emitters globally. The PV boat in Rotte, PV Agri in Semau and similar initiatives across eastern Indonesia represent our commitment to ensuring that no community, no matter how remote, is left behind. By integrating innovative solar-powered solutions in maritime support with a PV boat, together with the private sector, we contribute to the local economy and environmental conservation, enhancing the quality of life and business for island communities. PV Agri, on the other hand, addresses the challenges of limited electricity and scarce water resources that typically hinder agricultural productivity, thereby contributing to a more sustainable agricultural practice and improved crop yields. Today, as we launch the PV boat in Rotte and PV Agri in Semau, we are not only celebrating a remarkable achievement in green technology, but also reinforcing our shared commitment to a planet where future generations can thrive. These projects are a clear signal of our intent to invest in areas that have historically been underserved, ensuring inclusive development for all. As a project director of the Renewable Energy for Electrification program implemented by the German Development Agency GIZ, it is my pleasure to welcome you to the inauguration of the pilot projects PV Boat in Pulau Rote and PV Agri in the neighboring Pulau Semau, jointly developed by the Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation, EBTKE, and the German Development Agency, GIZ. The journey of the development of PV Agri and PV Boat has started back in 2022. Beyond EBTKE and GIZ, who have implemented the pilots with funding from the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, BMZ, a variety of stakeholders contributed their expertise, knowledge, additional funding, land, dedication to make these pilot projects a success. These stakeholders include the local governments, the communities, private sector companies and NGOs. In Pulau Semau, farmers have irrigated farming land manually for more than 8 hours per day in the morning and in the afternoons, leaving limited time and work capacity for productive activities. The groundwater needed for the irrigation was accessed using a diesel pump. Even though preconditions for upscaling agricultural production were given and off-takers in Jayapura were ready to purchase higher quantities, the showcase and technical knowledge for upscaling the business were missing. This pilot aims to provide exactly this showcase. Right now the system can already irrigate the farm automatically, however, still some optimizations need to be performed due to design changes. The realization of the PV Agri pilot would not have been possible without the contributors PT Semesta Energi Service, SES, who provided the PV system and the pump, and PT TBS Energi Utama, who provided the irrigation system. Here in Pulau Rote, the boat transport from Osli Beach to Nirvana Lagoon has traditionally been facilitated using conventional outboard engines, which are dirty, noisy, needs lots of maintenance and have quite some environmental risks. Moreover, fuel seems to be scarce and expensive. For instance, yesterday we saw many cars queuing for gasoline and diesel at the gas station. Due to the short distance from Osli Beach to Telaga Nirvana, as well as the calm ocean, the conventional outboard engines can be easily exchanged with electric motors supplied from swappable batteries, charged by the beach with energy from the sun.
The solar-powered charging stations for swappable batteries poses a solution which contributes to preserving the ecosystem, reducing expenses, and improving the experience of tourists visiting Rote. The realization of the PV boat pilot would not have been possible without the contributors PT Caragiri Energi Indonesia, who provided the solar-powered charging station, and Torqeedo, who provided the electric motor, as well as PKKBN and the community who provided the land. I would like to express my gratitude towards EBTKE and the local governments for their endorsement and support of the PV Agri and PV Boat pilot projects. This is a prime example of the cooperation of the public and private sectors working jointly towards achieving the sustainable development goals. Jadi kami menyampaikan terima kasih atas bantuan, perhatian dan kerjasama yang diberikan oleh pemerintah Jerman melalui Kementerian ESDM untuk membantu kami di Rote. Kami dari pemerintah Kabupaten Rotendao sekali lagi menyatakan bahwa tujuan daripada peluncuran proyek percontohan PV Agri dan PV Boat ini adalah menurunkan emisi karbon dengan mengganti mesin diesel ke mesin bertenaga surya. Dan di akhir daripada pelaksanaan proyek ini, seluruh asetnya yang telah dibangun akan diserahkan kepada BUMDes. Kami dari pemerintah kabupaten, pemerintah desa akan melakukan penyertaan modal kepada BUMDes di Oeseli. Sehingga jangan hanya dikasih mesin saja, tetapi tidak dikasih logistik untuk penunjang operasionalnya. Adapun sasaran daripada kegiatan ini adalah memberikan contoh penerapan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan usaha dan sebuah inisiatif di masa depan bagi pembangunan di bidang energi dan terbarukan. Barang yang mahal itu harus dijaga dengan baik dan dipergunakan, dikelola dengan baik. Kadang-kadang kita barang mahal tidak mau dipakai. Sekali-sekali baru pakai. Sekarang barang mahal ini harus dipakai, digunakan, manfaat dan harus berdampak. Proyek ini kami mulai di tahun 2022 bekerja sama dengan GIZ Indonesia dan juga pemerintah desa dan BUMDes di Desa Oeseli. Harapan saya proyek ini dapat berjalan ya, sudah kita luncurkan dan kemudian masalahnya bukan hanya pada proses pembangunan tapi juga bagaimana merawat, menjaga dan juga mengimplementasikannya di kemudian hari. Besar harapan ini dapat bermanfaat bagi nelayan yang ada di Desa Oeseli yang mayoritas adalah nelayan, dan ini menjadi satu proyek pionir ya yang ada di sini dan bisa berkembang untuk ditiru di desa-desa yang lainnya. Sebagai bentuk kontribusi kami dalam mengupayakan tumbuhnya energi terbarukan di Indonesia khususnya, dan juga kontribusi untuk Ibu Pertiwi. Percontohan PV Agri dan PV Boat ini sangat berkontribusi positif kepada masyarakat, terutama untuk yang PV Agri ya, karena kan memang di Pulau Semau ini kan awalnya kan memang karena remote dan juga jauh, sehingga juga masyarakat tuh mengalami kendala kesusahan untuk sumber daya listrik. Proyek kerjasama antara GIS dan juga SDM juga disupport oleh swasta oleh pihak kami adalah kami berkontribusi nyata terhadap masyarakat di dalam Pulau Samoa, terutama untuk bidang irigasinya. Semoga dapat lanjut lagi untuk masa depan yang lebih baik. Proyek ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama penduduk desa Pulau Semau, sehingga PV Agri ini dapat membantu para petani bawang dan ini dapat bermanfaat dalam penghematan di sisi keuangan mereka sekitar 200.000 per hari. Harapan dari kami ke depannya PV Agri ini dapat berguna dan bermanfaat baik secara lokal bahkan sampai ke regional dan juga untuk di Provinsi NTT. Dengan adanya PV Agri yang ada di desa kami sangat membantu masyarakat kami yang ada di Desa Nekean. Harapan kami untuk kedepannya dari PV Agri bisa dapat membantu kami lagi, karena yang ada sekarang ini baru 5 kepala keluarga yang menggunakan, karena lahan yang ada yang sementara ini PV Agri buat di Desa Nekean baru 50 kali 50 meter persegi,
sehingga kami mengharapkan kepada PV Agri untuk bisa membantu kami masyarakat yang ada di sana. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga peluncuran PV Booth dan PV Agri ini bisa terlaksana dengan baik. Ini merupakan salah satu kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman di bawah program Renewable Energy and Electrification Program untuk 1000 pulau. Dan ini merupakan salah satu inovasi kita dalam rangka kita melakukan pemanfaatan energi bersih, beralih dari energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan. Tadi kami sudah sama-sama berlayar dengan PV Boat-nya dan nyaman sekali, tidak ada suara sama sekali, kemudian kecepatannya juga itu bisa lebih teratur ya, lebih slow ya, sehingga kita juga bisa menikmati Telaga Nirwana dengan sangat-sangat exciting buat kami. Kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Nusa Tenggara khususnya, di mana energi surya di Nusa Tenggara ini potensinya sangat-sangat besar. Mudah-mudahan program ini juga nantinya bisa direplikasi karena negara kita adalah negara kepulauan, banyak sekali pulau-pulau lain yang juga menggunakan perahu-perahu yang saat ini masih menggunakan bahan bakar yang berbasis BBM. Sehingga nanti harapan kami dengan bisa masifnya kita memperkenalkan PV Boat ini, mudah-mudahan nantinya alamnya juga lebih terjaga, lebih bersih, kita bisa mengurangi pencemaran dengan adanya tumpahan-tumpahan minyak ataupun oli ketika kita menggunakan bahan bakar minyak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, PV Agri dan PV Boat ini secara resmi kami luncurkan.